السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی کلاس ہماری قرآن تفسیر اور ورڈ شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الانبیاء والمرسلین وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رحمن يا رحيم يا الله انشاءاللہ۔ آبدہ بہن آپ شروع کریں آیت نمبر 100 اور 81 سے سورت آل عمران آیت نمبر 181 جی 181۔ جی جی سسٹر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ اپنے لام کے مخرج میں رہے۔ عذاب الحریق، عذاب الحریق، قا موٹا، حریق موٹا، آخر میں اس کے اوپر جب قلقلہ ہوتا ہے تو موٹا ہی آخر تک رہے گا، ٹھیک ہے۔ عذاب الحریق، اغنیاء ونحن اغنیاء، کتنا لمبا کرنا ہے؟ کون سی مد ہے؟ یہ مد منفصل، مد منفصل سسٹم، مد متصل واجب ہے، واجب، سوری سسٹر، مد متصل واجب ہے تو 4 سے 5 کاؤنٹ لمبا کرنا ہے۔ ہاں جی سسٹر، میں 5 ہی رکھ لیتی ہوں، ہے نا، 5 ہی رکھ لیں دونوں کے تو بہت آسانی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ دوسری جو ہے وہ تو 2 4 6 تک بھی کر سکتے ہوتے ہیں، جو مد منفصل جائز ہے نا، وہ جو حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہوتا ہے نا، جیسے جہاں پہ تھا قالو لو، کتنا لمبا ہے؟ یہ سسٹر 2 حرکت کے برابر کریں گے؟ نہیں، مد متصل واجب ہی ہے جہاں بھی، کیونکہ یہ دیکھیں مادہ آ رہی ہے اس کے اوپر، کون سے کالو کے اوپر سسٹر؟ یہ دیکھیں آیت نمبر ابھی شروع ہوئی تھی، اچھا جی، اچھا اس کے اوپر، ہاں جی جو ٹھیک ہے، شروع ابھی جو ہوا تھا نا، یہ بھی ہاں جی 5 ہی ہوگا، میں 5 ہی ہے۔ انبیاء، جہاں پہ بھی وہی ہو، یہ بھی ہوگا، ہے نا، ہاں جی سسٹر، یعنی کہ ان کا خیال رکھنا ہے کہاں پہ مد ہوتی ہے، اور آپ نے ایک فکس مقدار کر لیں جب شروع کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت کریں، لیکن وہ عادت بن جاتی ہے اگر انسان ایک عادت بنا لے ہر وقت کی تو، ورنہ یہ بھی آپ جب آپ تلاوت شروع کرتے ہیں تو اس وقت فکس کر لیں کہ میں نے اسے مد منفصل جائز کو کتنے کاؤنٹ کرنا ہے، اور مد متصل کو 4 کرنا ہے یا 5 کرنا ہے۔ ہمارے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہیں میں 3 سے 5، لیکن حفص بن عاصم طریقہ شاطبیہ کے مطابق 4 سے 5 ہے جو مد متصل واجب ہے اس کی مقدار۔
हाँ जी तो इंशाल्लाह ताला हम उसी को ही लेंगे। ठीक है सिस्टर, ठीक जज़ाकल्लाह। है, आगे? क्योंकि हम उन्हीं को सुन रहे हैं ना, हाँ जी सिस्टर। जब सुनते हैं तब भी हमने उन्हीं को सुनना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसी को सुन रहे हैं। जी सिस्टर, उसी को सुन। शेख अहमद सवेद रश्दी रश्दी हाँ जी सवेद को। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इसका तर्जुमा भी कर दें जी। साथ-साथ। बामुहावरा और अलबत्ता लफ्ज़ी। अलबत्ता तहकीक सुन लिया अल्लाह और उनके उनकी बात उनका जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह फ़कीर है व नहनु और हम मालदार सनक्तुबु यकीनन हम अल्लाहुम्मा लिख ला रहे हैं तजअलना मिन मा जो कालू उन्होंने कहा और कत्ल करना उनका नबियों का बगैर हक और हम कहेंगे तुम चखो अजाब दिलाने वाला। अच्छा, आपने एक-एक का क्यों नहीं अलग-अलग किया? मतलब अरबी नहीं बोले आप ना? अच्छा सिस्टर बोलनी थी साथ अरबी। आप मैं हमेशा ही बोलते हैं ना? जी सिस्टर मैं दोबारा कर देती हूँ। लक़द अलबत्ता तहकीक समिया सुन लिया अल्लाहु अल्लाह ने कौला बात ये देखिए आपने अल्लज़ी कितनी आसानी से सामिया कह दिया है। सामिया, समिया समिया समिआ, समिआ, समिया न समिया आइन काढ़ना है ना? जी सिस्टर समिया सुन हुँ, लिया अल्लाह ने कौला बात अल्लाज़ीना उनकी जिन्होंने कालू कहा इन्ना बेशक अल्लाह ताला फ़कीरुन फ़कीर है व नहनु और हम अगनिया मालदार सनक्तुबु यकीनन हम लिख रहे हैं माँ जो कालू उन्होंने कहा व क़त्लहुम और कत्ल करना उनका अल अंबिया नबियों का बेगैरी ना बगैर या ना हक़्क़िन हक़ न हक़ व नक़ूलु हराम और हम कहेंगे ज़ूक़ू तुम चखो अज़ाब अल हरीक़ जलाने वाला। हुँ। यकीनन अल्लाह ने इन लोगों की बात सुन ली जिन्होंने उन कहा लोगों की उन उन लोगों की बात सुन ली जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह फ़कीर है और हम मालदार हैं। नाउज़ुबिल्लाह। उन्होंने जो कहा यकीनन हम इसे लिख रहे हैं और कत्ल करना उनका नबियों का न हक और हम कहेंगे तुम चखो अजाब दिलाने वाला। ज हाँ, जलाने वाला जी जहाँ पे ना सनक्तुब सा जो है वो अनकरीब के मायनों में आता है। अनकरीब अच्छा हम लिख देंगे, तो हाँ जी लिख देंगे। जहाँ पे लिख रहे हैं ज़ाहिर है कि वो तो ये बिल्कुल अभी-अभी जैसे नहीं हम मैं कहने लगी मैं अभी लिखने लगी हूँ, है ना? हाँ जी अभी कर रहे हैं काम लिख ना रहे हैं हाँ ना? जी तो वो सा अनकरीब के मायने में अभी-अभी हम जानी कि कर लेंगे बात जी, ये कर रहे जी हैं। जब तो ये याद रखें कि सा आया है नक्तुबु हम लिख रहे हैं, जी नक्तुबु हम हम लिख लिखते रहे हैं हैं क्योंकि हाँ नून किसकी आई है? आतईन में से, हाँ जी फिल हाँ हाँ मदारे हाँ जी हम फिल मदारे की नून आई है जहाँ पे हाँ जी तो सा जो है ये एक्स्ट्रा है इसमें, ये हाँ बताने के लिए कि अनकरीब आना करीब जी ठीक है यानी अभी सिस्टर हम लिख देंगे, लिख रहे हैं, जी ना? तो जी ये हमने नोटिस करना है इसका, ठीक है? जी ठीक है सिस्टर इंशाल्लाह। जैसे ये कालू है कौला है जी बात और बात काला उसने कहा ने कहा काला उसने कहा कौला क्या कहा? बात कही, है ना? बात और की है कव्वाला भी आता है, कव्वाला। एक जगह अच्छा पे कुरान में कव्वाला भी आता है, ठीक है? जी तो वो कव्वाला जो है वो असल में जो काला था वो कव्वाला ही था लेकिन बाद में वो काला हो गया हमें पता है ना कि वाओ जो होती है वो बदल सकती है उसको खत्म भी जी किया जा सकता है ना जी तो वाओ को बदल के अलिफ लगा भी देते हैं क्योंकि मद लेटर एक दूसरे की जगह लेते रहते हैं लेते रहते हैं जी ठीक है तो जी कौल का काला भी हो जाता आ है जब आलू पोजीशन उसकी अरबी हालत जो यानी कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाए नस्ब जी जा जार जा कुछ भी या कुछ और पोजीशन में आ जाए तो फिर हम उनमें नहीं जाते लेकिन क्योंकि ये आया है कौला और कालू कालू हमने 2 दफा पढ़ा है ना जब भी जी हाँ तो जी इसलिए हमें थोड़ा सा इससे और वैसे भी हमने पढ़ा नाकूल भी आ गया ना जहाँ पे
قولا हाँ بھی आ गया, कालू भी आ गया, नकूलू भी आ गया. जी ठीक है. जी एक सिस्टर एक सिर्फ ये काला ही जमा में आ गया, काला काला जो है वो हाँ जी कालू के अंदर है हाँ ना, हाँ क्योंकि जी जमा में ठीक है ना, हाँ काला जी भी आ गया. तो बिल्कुल कुल भी आ गया, कुल. कुल हम कहते हैं कुल कहो, है ना. हाँ जी बिल्कुल हाँ तो जी ये कुल से ही सारे आए हैं. ठीक है. जी ठीक है हाँ जी इनको भी थोड़ा सा यानी कि हम कहते रहते हैं, लेकिन हमें उसको डीप डाउन हमें थोड़ा सा सोचना है. जी तो सिस्टर इसी में सामिया जो है यही इसके 3 रूट वर्ड होते हैं. सलासी, जिनको सलासी मुजर्रद कहते हैं, 3 रूट वर्ड वाले जो लेटर होते वर्ड होते हैं. सो नकतुब में कतबा है, कतला में कातालाम है, अंबिया में नबीयुन है, नूनबा या छोटी या होती है. तो नहीं यही है, लेकिन इसमें से अलिफ और हमजा हटा देंगे तो नकूल में कौल है. और अम, फजूकू, जूकू में क्या है, जूकू. हाँ हम्म, जी वही जुक भी हो सकता है, जूकू, है ना. चखू जी फेल है ना, फेल है. हाँ जी जी तो अजाबल, अजाब का अजाब ही, हाँ क्योंकि ये भी है अल हरीक, जी हरीक जलने वाला, है ना. तो ये फेल आगे आगे ना. तो इंशाल्लाह ताला इसको थोड़ा सा हम करते जाएंगे. आप दा बहन आगे वाली भी आयत आप पढ़ लें, छोटी सी है. जी सिस्टर ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाहा लैसा बिज़ल्लामिल लिल आबीद बिज़ल्ला ज़ा ज़ल्ला बिज़ल्ला मिल्लिल आबीद. बिज़ल्लामिल लिल आबीद ज़ालिका ये बिमा सबब इसके जो क़द्दमत आगे भेजा अयदीकुम तुम्हारे हाथों ने व अन्ना और बेशक अल्लाह अल्लाह ताला लैसा नहीं है बिज़ल्लाम जुल्म करने वाला लिल आबीद बंदों के लिए आपने ज़ा को मोटा ही रखना, क्योंकि ये बारीक है. बिज़ल्लाम हाँ ये जी मोटा है लेकिन नरम नरम तो है, लेकिन मोटा भी साथ में है. तो जी जुल्म जुल्म ही है ना, बिज़ल्लाम ज़ौलमा, हाँ जी जुल्म ज़ौलाम मीम जुल्म. जी अबीद अब्द से है आइन बा दाल, और हाँ जी कद्दमा काफ दाल मीम कदम, है ना. हाँ जी ये इन्हीं कामों की सजा है जो तुम्हारे हाथ आगे भेजते रहे और बेशक अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं तो ज़ालिका क्या मबनी है, अल्लाह ती तो है ना. अल्लाह ती अल्लाजीना, मैंने बताया था ना कि ये बदलते नहीं है मूसा ईसा की तरह. सिस्टर सालिका भी मुबनी है राधे का भी नहीं बदल ज़ालिका, सकता। ज़ालिका, तिलका, हाँ सारे जी हाँ जी हाँ जी जी उलाइका. ये नहीं बदलेंगे ना हाँ जी जे जिन जिन फॉर्म में आएंगे ऐसे ही आएंगे. ऐसे ही जी जालिकी जालिकू नहीं आएगा. ठीक है. जी हाँ जी हाँ जी जालिका 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 ही आएगा जिधर भी आना हाँ होगा जी उसने. जी तो रफा नसब जार सेम में सेम ही रहेगा. हाँ, ये बदलेगा तिल नहीं ना। का, तिल का किसके लिए आता है, मुअन्नस. जालिका की जी मुअन्नस क्या है, तिल तिल का. का नहीं तिलका तिलका तिलका. ठीक तिल है. का जी तानी का, इसका तिलका का फिर जमा आती है तानी का, जी अच्छा, तानी का, तानी का, तानी का. जैसे अल्लाह ती की मुअन्नस अल्लाह ती आया था ना, जी इसे ही जालिका की मुअन्नस जालिका क्या जमा है, उलाइका, है ना. तो लाइका है। जानिका, जानिका की जमा है जानिका, जालिका जानिका. तो ये जानिका 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 ही आएगा. और फिर अगर तिल का है तो तिलका तिलका तिलका, तानिका 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 ही आएगा. ठीक है. जी जमा हो गई ना बातें। जमा हाँ जी. मूसा मूसा मूसा, ईसा ईसा हाँ ईसा, यानी कि जे सुगरा कुबरा, हाँ जी अकसा, ये यार मकसूरा नहीं अदना, बदलता है ना. तो ये वो भी जो जाय मकसूरा के ऊपर एंड होते हैं, वो भी मबनी है. और ये अशारे जो होते हैं ना, इसमें इशारा जी और जमायर, जमायर भी वो हमारे शेख कमाल के हरूफ जो है मबनी है. जी थोड़ा सा मैं यानी कुरान में आपको थोड़ी सी और दे दूं. मेरे ठीक है. करीम सिस्टर है ना, मबनी है वो भी. इसम इशारा भी मबनी होते हैं. तो ये इसम इशारा है ना, जालिका तिल का तानी हाँ का, जी है ना. जी जी
تو ये इसम अशारा है, अशारा बता रहे हैं ये चीज जो ये, तो इसी तरह तिल का तानी का इसम अशारा है, ठीक है जी इंशाल्लाह ताला। तो ये मबनी है, क्योंकि मबनी सिर्फ 2% है, बाकी मोरब होते हैं, इनके ऑपोजिट होता है मबनी और मोरब। मोरब जो है वो 98% है, जी यानी इतने जो बदलते हैं ना वो 98% है, जो नहीं बदलते हमने उनको याद कर लेना है, अच्छा जो ठीक बदलते है। हैं हाँ जी 98% को याद करने की नहीं जरूरत, हम इनको बस बस एक समझ लें इनको। अल्लाह दीना बदलेगा, जाती। अल्लाह दीना जी हाँ जी हाँ बदलेगा जी, सिस्टर नहीं बदलेगा, नहीं मैंने बदलेगा, बताया नहीं था बदलेगा। अल्लाह अल्लाह दी की जमा अल्लाह ही है ना, अच्छा अल्लाह जी नहीं सॉरी अल्लाह बदलेगा। दी नहीं, जा अल्लाह दी नू नहीं आएगा, नू हाँ ने जी नहीं, ना हाँ जी, नी, अल्लाह जी आएगा। हाँ जी, है ना। बदलेगा कहाँ, जहाँ के रफा जा जार हालत में, जी यानी वो रफा जा सॉरी नसब जा जा जार हालत में नहीं बदलते। रफा तो उनकी डिफॉल्ट हालत होती, यानी हमेशा कोई इसम रफा में ही होता है, इल्ला जे के उसकी कोई कंडीशन आ जाए और नसब जा जार में चला जाए, ठीक है। जी लेकिन वैसे हर एक रफा हालत में ही होता है। तो अल्लाह दीना ये जो है ये रफा भी नसब भी जार भी सेम है, जालिका जालिका जालिक, जी जालिका जालिकी जालिकू नहीं होगा, ठीक है। जी यानी जालिकू या जाली, ये जालिका की कौन सी हालत है, नस्बी हालत है ना लगती हमें। जी अल्लाह दीना की भी नस्बी हालत होती है, मूसा ईसा है ना, अकसा जी सारे नस्बी हालत ही है ना नजर आ रही होती। जी तो जी ये तीनों हालतों में एक ही रहते हैं, ये अपना लिबास नहीं तब्दील करते, और जाते हैं काम वो करते हैं, और जी ये कभी वो उनके ऊपर काम हो रहा होता है, कभी वो कर रहे होते हैं, कभी उनकी मलकियत भी होती है, लेकिन वो अपनी हालत नहीं बदलते, क्योंकि ये इशारा है, इसमें इशारा हो रहा है। इंशाल्लाह थोड़ा सी नॉलेज हमने लेनी शुरू करनी है, क्योंकि हम बिल्कुल ही ऐसे ही पढ़ रहे हैं जैसे। मैं सोचती हूँ कि आप लोग ना सीख जाएं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा देना चाहिए बूस्ट भी आपको, जी ठीक है। चाहिए कि नहीं, नहीं चाहिए तो मैं नहीं देती। बाजी चाहिए नहीं दे, ठीक है। हाँ जी, चाहिए ना, हाँ जी जी क्योंकि कुरान पढ़ते हुए नहीं चाहिए होगा तो कब होगा। जी सिस्टर हम्म, जी कुरान पढ़ते हुए तो कुरान को ही तो समझना है। अब आप लोगों को ये पता चल गया कि जितने इशारे हैं और जितने दमायरे हैं क्या हैं, मबनी है मबनी मबनी है, है, मबनी है। मबनी है। हाँ जी, मबनी है, ठीक है। जी जी तो अल्लाह दीना इशारा है, जी अल्लाह दी जी इशारा है, नहीं अल्लाह दी अल्लाह दीना, अल्लाह जीना अल्लाह ती अच्छा अल्लाह ती, इशारा है बाजी, ये इसमें उन्होंने किया। इशारा इशारा है, हाँ जी इसमें इशारा इशारा है। ही है। हाँ जी, उसने किया, उन्होंने किया। हाँ जी हाँ हाँ जी, इशारा हो रहा है किसी की हाँ जी तरफ, है ना। जी तो जी इसलिए अल्लाह हम जी कहते हैं अल्लाह जीना। हाँ जी कभी आपने कालूवा को मतलब डिफरेंट हालत में देखा, आलू, कालू हाँ, काला, काला कालू। नहीं। नहीं सिस्टर नहीं सिस्टर हाँ जी, इंशाल्लाह इस पे हम बाद में बात करेंगे, हाँ बहुत जी, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना। आगे बढ़े, हाँ जी। आगे बढ़े, इतना आज हजम कर ले मबनी का, ठीक है। अच्छा इसमें जी, इशारा, ठीक है। इसमें इशारा और जमायर सारे मबनी है, मबनी है। हाँ जी, चाहे वो अजमायर जोड़ के आए, चाहे वो यानी अटैच्ड हूँ या डिटैच्ड हूँ, जुड़ के आए या मुत्तसिल हूँ या मुनफसिल हूँ। हम मुत्तसिल मुनफसिल को रखें आसानी में, जी क्योंकि मुत्तसिल और मुनफसिल का आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। जी जी मुत्तसिल क्या होते हैं, मुत्तसिल जो जुड़ बात के आते हैं। जा। जुड़ के जोड़ आते के, हाँ जी, जो है ना, हाँ जी मुत्तसिल हाँ जी जुड़ के आते हैं जोड़ के आने वाले, और मुनफसिल फासले से, फासले फासले से से। फासले से। हाँ जी, है ना, फासले से जो परे है ना, जी जो जी अलहदा होते हैं, हुआ हुआ अलहदा है ना, जी जी सिस्टर है ना। हुआ की जमा हुम, और हुम भी अलहदा भी आता है, और साथ में डिटैच्ड भी आता है और अटैच्ड भी आता है, ऐसे ही है जी ना, जी जी जुड़ सिस्टर के भी आता है ना। हाँ जी जी आता है आगे जी। बढ़े इंशाल्लाह। कौन पढ़ेगी बहन, फरजाना बहन आप पढ़े प्लीज।
جی پڑھوں، جی میں پڑھوں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن للرسول مینا نون کو کھینچنا نہیں ہے. نؤمن لرسول حتی حتی یأتیها بقربان تأکلوہ النار. قاف کو موٹا کریں. تأکلوہ النار. نو بقر قر، را بھی موٹا تو بھی قاف بھی موٹا. بقربان تأکلوہ النار. قل قد جاءکم رسل من رسل آگیا من قبلی من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین. انشاءاللہ. جہاں پہ قتلتموہم، قتلتمو نہیں ہے. قتلتموہم ان کنتم صادقین. اس کا ترجمہ باجی اوپر چلا گیا نا. اوپر ایک منٹ سوری. تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ الحمدللہ سنتے رہیں گے نا آپ تو یہ تجوید کی غلطیاں دور ہو جائیں گی. آپ نے قاعدہ بھی تو شروع کیا ہوا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. ہاں جی انشاءاللہ. الذین، وہ جنہوں نے نون قالوا، آخری حرف کو کھینچتے نہیں ہیں کیونکہ آگے ہم الف لگا دیتے ہیں کھینچیں گے تو. الذین، وہ جنہوں نے قالوا، کہا، ان، بے شک، اللہ، اللہ تعالی، عہد کیا، الینا، ہم سے، اللہ، کہ نہ، نؤمنا، ہم ایمان لائے، لرسول، کسی رسول پر، حتی، یہاں تک کہ، یاتیہنا، وہ، یہاں پہ یہ دیکھیں ایک منٹ، یاتیہنا کہاں ہے؟ یاتیجانا، جی جہاں پہ ہے یاتیجانا. اگر یہ پڑھ رہے ہیں تو یاتیجانا ہے. یاتینا، وہ یا کا مطلب ہوتا ہے وہ لائے جو نا. آتی نا، ہمارے پاس، آتی لائے نا ہمارے پاس. یاتیجانا وہ لائے ہمارے پاس. یاتینا، وہ لائے ہمارے پاس، یہ قربانی، تأکلوہ، کھائے اسے، النار، آگ. قل، کہہ دیجئے، قد، تحقیق، جاءکم، آئے تمہارے پاس، رسول، کئی رسول، من قبلی، اس سے، من سے، قبلی، مجھ سے پہلے، بالبیناتی، واضح دلائل کے ساتھ، وبالذی، اور اس کے ساتھ جو، قلتم، تم نے کہا، فلیما، پھر کیوں، قتلتموہم، تم نے قتل کیا ان کو، ان، اگر، کنتم، ہو تم. وہ نیچے ہے باجی، وہ نظر نہیں آ رہا. ایک منٹ میں بھی کرتے ہیں. ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے. اب اس کو روانی میں پڑھو. ہاں جی پلیز ایک منٹ میں آپ کو اوپر کر کے دیتی ہوں کیونکہ میں سے بڑا ذرا کیا تھا کہ پڑھنے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بیت سے چھوٹا چھوٹا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ جنہوں نے کہا، بے شک اللہ عہد کیا ہم سے، بے شک اللہ نے اللہ نے عہد کیا ہم سے کہ نہ ہم ایمان لائیں،
کسی رسول پر یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس قربانی کھائے اسے آگ، کہہ جسے دیجئے آگ آ کر کھا جائے. جسے آگ آ کر کھا جائے. باجی جسے کہاں پر آئے گا؟ اچھا جہاں پہ آپ کر رہے ہیں نا با محاورہ نا جی کہ نہیں، با محاورہ ہی ہے نا کر رہے، تو جسے جس اچھا، کو یعنی بی قربان بی جو ہے نا بھی جسے ساتھ کھائے آئے قربانی لے کر آئے تأکلہ النار، تو ہو جو ہے جسے اس کا ہے ہو اسے اچھا ہو ٹھیک ہے. تو جہاں پہ انہوں نے جسے لکھا ہے کیونکہ وہ ہمارے پیرے کے لحاظ سے جسے بن سکتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اسے آگ آ کر کھا جائے، کیونکہ ہماری اردو مختلف سمجھتی ہے نا، ہم جسے پھر ایک دفعہ جس کی بات کر چکے ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں جسے، جی جی تو اس طرح. قربانی جسے کھائے اسے کھا آپ جائے، اسے کہہ دیں اسے آگ کھا کھائے جائے اسے آگے نا. کہہ دیجئے تحقیق آئے تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے واضح دلائل کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو تم نے کہا پھر کیوں تم نے قتل کیا ان کو اگر ہو تم سچے. اور وہ معجزہ بھی جو تم کہتے ہو، یعنی جو معجزہ کیا تھا مانگ رہے، کیا مانگا ابھی انہوں نے کیا مانگا ہے، معجزہ کیا مانگ رہے ہیں وہ قربانی جو آگ کھا جائے آ کر. وہ قربانی جو آگ آ کے کھا جائے وہ معجزہ مانگ رہے ہیں ہے نا، یعنی کہ ہم قربانی دیں اور قربانی رکھ دیں ہم تو آگ آ کے کھا جائے. کہاں ہم پڑھ کے آئے ہیں اس کے بارے میں، تھوڑا سا آپ کا نالج کا ٹیسٹ. سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں. کہاں پہ تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے جو قربانی پیش کی تھی نا، جی تو ایک کی آ کے آگ کھا گئی اور ایک دوسرے کی نہیں کھائی، نہیں تو کھائی. اسی ہاں وجہ سے اس نے اسے قتل کیا تھا نا. قتل کر دیا تھا نا. ہاں جی حبیل و قابیل کا قصہ ہے نا. حبیل اور قبیل کا، ہاں جی. تو وہ حبیل قبیل نے حبیل کو قتل کر دیا تھا نا پھر، جی کیونکہ قبیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، جی تو اس وجہ سے وہ ناراض ہو گیا تھا. تو پہلے زمانے میں پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی لوگ قربانی پیش کرتے، یعنی قربانی دینی ہوتی اللہ کے راستے میں، تو وہ کیا ہوتا تھا وہ پیش کر دیتے اور آگ آتی، یعنی کہ رکھ دیتے اور آگ آتی اور جا کے یعنی کہ اس کو آ کے جلا دیتی، تو وہ پتہ چل جاتا انہیں کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے. تو اب وہ کیا مانگ رہے تھے کہ جیسے پہلے انبیاء آتے رہے ہیں وہ قربانیاں پیش کرتے، اور جو معجزہ انہوں نے دکھایا تھا جے قربانی کا وہ جے بھی لا کے ہمیں دکھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جے بھی ہمیں ایسا ہی معجزہ لا کے دکھائے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہیں آپ بتا دیں، یعنی انہیں آگاہ کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے، یعنی وہ ساری دلیلیں جو آپ معجزے مانگ رہے ہو وہ تو دکھا چکے، جی اور وہ معجزہ بھی جو تم کہتے ہو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا، یعنی پھر کیا وجہ تھی کہ آپ نے معجزے بھی دیکھ لیے، وہ دلائل بھی روشن دلائل بھی دیکھ لیے، وہ تورات کی آیتیں بھی دیکھ لی، پھر بھی انہیں قتل کرتے رہے. تو پھر قتل کیوں کیا؟ اگر اتنا ہی آپ نے معجزوں پہ یقین کر کے ایمان لانا تھا تو ان پہ کیوں نہیں لے آئے، پھر انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو، یعنی کہ اگر یہ سچا دعویٰ ہے کہ تم ایمان لے آؤ گے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد، تو ان کو کیوں قتل کیا تھا پھر؟ سمجھائی بات جی 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 ہے نا جی کہ سمجھا. ہاں، تو یہ ایک صرف ان کا جھوٹا دعویٰ تھا. انہوں نے بات یہ کہ جو حجت پیش کرنی تھی یہ لائے، وہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے، حالانکہ انہیں نظر آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ تو ایسے پہچانتے ہیں جیسے آپ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن مانتے کیوں نہیں تھے؟ یہی ہٹ درمی تھی سامنے، جو اکڑ تھی ان کی، جو تکبر تھا، جو غرور تھا کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں
اور یہ بنی اسماعیل سے ہے. تو یہ جو سگے ستیلے کا جو تکبر تھا نا وہ انہیں کھائے جا رہا تھا, وہ اکڑ جو تھی. تو بنی اسماعیل کون تھے؟ ان کے ستیلے بھائی کے بیٹے اولادیں تھی نا. حضرت کس کی تھی ستیلے بھائی؟ اسحاق علیہ السلام کے ستیلے بھائی تھے نا جی حضرت اسماعیل علیہ السلام. جی تو وہ پھر جی کیسے پیچھے سے جو ایک دشمنی پیدا ہو گئی ہے نا. واللہ عالم, اللہ تعالیٰ نے وہ بچانا قبلہ آباد کرنا تھا, خانہ کعبہ آباد کرنا تھا. تو کس طرح حضرت سارا نے حضرت حاجرہ کو کہتا ہے کہ کہا تھا کہ انہیں چھوڑا, میری آنکھوں سے دور کر دو, جی میری آنکھوں سے اسے دور کر دو, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. حالانکہ ان کی خود کی ہی لونڈی تھی جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی. اور جب اس سے اولاد پہلے ہو گئی, کیونکہ اسماعیل علیہ السلام بڑے بھائی تھے نا, جی ان سے اولاد پہلے ہو گئی تو وہ برداشت نہیں کر پائی. واللہ عالم, یہ تفاسیر میں آتا ہے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا تھا بیابان صحرا میں, انہوں نے پوچھا تھا نا کیا کیا اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہو, جا جی کے کسی اور کے جیسے خود اپنی مرضی سے چھوڑے جا رہا ہے ہو, جا کے اللہ کے حکم سے, کیونکہ انہیں بھی تو پتا تھا نا کہ ستیلی وہاں پہ بھی ستیلی نہیں یعنی کہ سوکن بھی ہے نا, جی کس کے حکم پر چھوڑے جا رہے ہو. تو انہوں نے صرف سار ہلایا تھا کہ اللہ کے حکم پر چھوڑے جا رہا. تو پھر انہوں نے کیا کہا تھا حضرت حاجرہ نے, اگر اللہ کے حکم پر چھوڑے جا رہے ہیں اور اللہ نے حکم دیا نا تو وہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کریں گے, اکیلا نہیں چھوڑیں گے, اکیلا نہیں چھوڑیں گے, ضائع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. ہے نا, تو اس طرح ان کا بھروسہ تھا. تو وہاں پہ حکم تو اللہ کا ہی ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے پلان تھا اللہ کا, لیکن کئی دفعہ کسی کے ذریعے بھی آتا ہے نا پلان, وہ ہاں جی وسیلے بھی بنتے ہیں نا لوگ. تو یہ اس طرح پھر اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایجپٹ پہنچنا تھا, مصر پہنچنا تھا, لیکن بہانہ کیا بنا, بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں سے نکلنے کا بہانہ کیا بنا, کچھ مسافر آ گئے راہی, ہے نا, یہ بہانہ تھا نا. اور کیونکہ انہوں راہیوں نے جا کے وہاں پہ جدھر انہوں نے پہنچنا تھا ادھر انہوں نے پہنچا دیا نا. تو یہ ایک بہانے ہوتے ہیں, بہانے ہوتے ہیں انسانوں کے, جہاں تک انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے نا, اللہ نے جہاں تک پہنچانے کے ان کو کام لینا ہوتا ہے, جہاں پر پہنچ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں پہنچا دیتے ہیں, انہیں پہنچا دیتے ہیں. جیسے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی, میں کیوں آپ کو واضح کر کے اور بتا رہی ہوں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے, کیونکہ ہمیں دنیا میں آج بھی ہمیں ایسے جب مسائل لاحق ہوتے ہیں نا تو ہم ادھر ادھر کو الزام دے کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کا پلان ہم نہیں سوچتے, ہم نہیں کہتے کہ اللہ نے پلان کیا تھا, ہم کیا کہتے ہیں اس کا قصور ہے اور اس کا قصور ہے, اس نے مجھ سے جیلس کیا, اس نے مجھ سے حسد کیا. اس وجہ سے اب حضرت حاجرہ سوچتی تو وہ بولنا چاہتی, وہ تو کہہ سکتی تھی کہ کیونکہ میری سوکر نے مجھ سے حسد کیا, اس لیے میرے بچے سے حسد کیا, اسی لیے ہمیں آپ جہاں پہ چھوڑ رہے ہیں. اس کی اصل میں وہ بیوی کون تھی جو جن کو بیاہ کر لائے تھے, وہ کون تھی بیوی ان کی؟ حضرت سارا تھی, حضرت سارا تھی جو بیاہ کر لائی تھے, اور ان کے ساتھ ہجرت کی تھی حضرت سارا ہی. اور حضرت نوح علیہ السلام, دو ہی لوگ تھے جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے تھے عراق میں, ان کے اپنے ملک میں, صرف دو لوگ, اور دونوں نے ہجرت کی تھی ان کے ساتھ, ان تینوں نے مل کر ہجرت کی تھی. نوح علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ادھر جو لوط علیہ السلام, نوح کہہ رہی ہوں, لوط علیہ السلام کو تو بعد میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا, اور پھر بھیجا تھا ان کو, جو قوم تھی ان کی لوگوں کی طرف, صدام کے لوگوں کی طرف بھیجا تھا, صدام کی بستیوں کی طرف بھیجا تھا نا.
अल्लाह जी ताला ने फिर, तो जिनको फिर तबाही आई। तो इस तरह अल्लाह सुब्हाना ताला एक बहाने बनाते हैं लोगों के, जहाँ तक पहुँचना होता है, जहाँ पे जाके उन्होंने कुछ करना होता है, वहाँ तक जाने का। क्योंकि हर इंसान का जहाँ पे अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, अगर मौत लिखी है, तो मौत वहाँ पे आनी ही आनी है, वहाँ पे उसने पहुँच ही जाना है। जैसे अल्लाह ताला सूरत बकरा में ही फरमाते हैं ना कि जिन्होंने कत्ल होना, आप कितना भी घर में रह जाते, कहते थे ना कि ना जाते ना मारे जाते, यानी जंग में कत्ल ना होते ना जाते, तो वो मुनाफिक ऐसा कह रहे थे, हम हमारी बात मानते तो कत्ल ना होते, ना मारे जाते। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जिन्होंने कत्ल होना था वो कत्लगाहों तक खुद ब खुद ही पहुंच जाना था उन्होंने, यानी कि घर बैठे भी उन्होंने वहां तक कोई ना कोई बहाना बनता और पहुंच जाते। जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल में एक बंदा बैठा हुआ था, और उसको को 2 बंदे घूर रहे थे। इतना घूर रहे थे तो को उसको वहशत महसूस होने लगी। उसने कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलैहिस्सलाम से कि मुझे इतने माइल दूर भेज दें यहाँ से। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताकत का आपको पता था, अल्लाह ने जो दी रखी, दे पता है ना, जो दे रखी थी। तो उन्होंने भेज दिया उन्हें, यूँ ही वहाँ पे पहुँचे, वो ही जो घूर रहे थे वो फरिश्ते थे, ठीक है? क्योंकि उस बंदे की मौत आनी थी वहां पे जाकर, और वो अभी तक वो घूर रहे थे कि अभी तक जहां बैठा है, तो हमें इसकी जान तो उधर कब्ज करनी है, हम कैसे करेंगे? ये तो हजारों माइल दूर है, और जान इसकी उधर जाके निकालनी है, जो अभी तक महफिल में बैठा है। तो हम क्या, तो वो घूर रहे थे उसे। तो वो वहां पहुंचा, फौरन ही उसकी फरिश्तों ने जान निकाल ली, क्योंकि उसका वक्त आ गया। तो ये उसका बहाना था, एक बहाना। उनका घूरना क्या था? एक बहाना बना। अब ये जो अंबिया इकराम के मांग रहे थे, कहते थे हमें भी वो मोजज़ा दिखाएं जो कि पहले अंबिया इकराम की तरफ आता रहा, पहले लोग भी थे जो तो अब वो कबील और हबील जो थे, उन्होंने भी तो कुर्बानी पेश की, एक की कबूल होगी एक की नहीं हुई। तो इस तरह हमारे सामने भी कोई ऐसा मोजज़ा दिखाया जाए, ऐसी कुर्बानी का ही, कि जो सामने हमारे कबूल हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, तो हमें पता चल जाए कि ये अल्लाह के रसूल है। हालाँकि क्या था, खुद देख रहे थे, खुद हज़रत सफ़िया की ज़ुबानी था रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। तो उन्होंने अपने इस्लाम लाने से पहले का और शादी से पहले का वाक़या बताया था कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ लाए, तो वो हई की बेटी थी ना, हई, तो वो कहती थी कि मेरे बाप और मेरे चचा का मुकालमा चल रहा था आपस में। मेरे बाप ने मेरे मेरे चचा ने मेरे बाप से पूछा कि क्या ख़्याल है इस इंसान के बारे में जो नबी होने का दावा करता है, मदीने में आया है, क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? क्योंकि सरदार थे वो उधर, यहूद के सरदार थे, जो हई थे। तो हई की बेटी थी ये, तो वो सरदार थे कबीले के, यहूद के उस कबीले के सरदार थे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सच्चे नबी हैं, सच बोल रहे हैं, यानी कि जो दावा कर रहे हैं सच कर रहे हैं। तो मेरे चचा ने फिर आगे से जवाब दिया कि फिर क्या ख्याल है, यानी इन पर ईमान लाया जाए? कहने लगे जब तक मेरी जान में जान है, कभी नहीं ईमान लाऊंगा, कभी नहीं मानूंगा। तो ये क्या थी? क्या समझे इस बात से आप? जिद थी ना सिस्टर। जिद से ताकत थी, जिद, और दिल अकड़, में तकब्बर, अकड़, गुरूर सब था, तकब्बुर, सब था। हाँ जी, सब था, है ना? क्यों? जी क्योंकि यहूदे मदीना जो थे वो इंतजार में, वो तो सदियों से इंतजार में। आपको पता है यहूदे मदीना वहां पे मदीने में यहूदी कैसे आए? मदीने में यहूदी कैसे आए? नहीं पता। क्योंकि उन्हें जब अपनी किताबों से पता चला, तौरात बता रही थी, इंजील गवाहियां दे रही थी, पैगंबर गवाहियां दे के गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बताया, मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया किराम आए, उन्होंने बताया कि एक नबी आखिरी आने वाला है, और वो खजूरों वाले शहर में आएगा। कहाँ आएगा?
खजूरों वाले हमारे शहर। खजूरों वाले शहर में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमना, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद आता है। अहले किताब की किताबों में अहमद आता है। जी बाप का नाम अब्दुल्ला होगा और खजूरों वाले शहर में आएगा, और वो सारी चीजें बताई गई थी। वो सदका कबूल नहीं करेगा, जी वो सदका नहीं लेगा। क्या लेगा? वो तोहफा लेगा, हम्म, वो हदिया ले लेगा, सदका नहीं लेगा। बहुत सारी निशानियां थी। यही तो निशानी एक थी जिसको सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु इसको परखने के लिए जी कि ये सदका लेते हैं कि नहीं, वो सदका लेके गए थे। पहली दफा सदका लेके गए, कहने लगे ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सदका है मेरी तरफ से, कबूल कीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लिया और सहाबा किराम ने बांट दिया, कुछ नहीं खाया आपस में। आप खुद नहीं खाया। तो फिर थोड़ी देर गुजरी, थोड़ा कुछ अरसा हुआ, और फिर कुछ फिर माल लेके आए और कहने लगे ये मेरी तरफ से हदिया है, कबूल कीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी खाया और सहाबा को भी दिया। तो ये टेस्ट था और उसका, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जांचने का कि ये वाकई सच्चे नबी हैं, जो कि किसी राहब ने उनको बताया था। राहब ने बताया था कि वो क्या क्या करेगा, क्या क्या कबूल करेगा। तो उसके पास जाना और उस पर ईमान ले आना, क्योंकि इन्होंने शागिर्दी इख्तियार की थी। जो अपने मुल्क से चले थे, अपने मुल्क से चले थे। और भी एक सहाबी मिलते हैं उनसे। तो ये इस तरह हमें निशानियां, काम किसी और अल्लाह सुब्हाना ताला ने किसी से भी करवाना होता है, जो भी करवाना होता है, बहाने बनते हैं। ठीक है। मोजज़े वो कह लें, वो दलाइल कह लें, वो अंबिया कराम तो मोजज़े दिखाते थे ना। आज कोई कहे मैं मोजज़ा दिखा रहा हूँ तो क्या कह सकता है? नहीं सिस्टर हुँ? मोजज़ा कोई हो सकता है, अल्लाह ताला तो खुद दिखा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा कहे कि मैं मोजज़े दिखा रहा हूँ अल्लाह के, अल्लाह की दलीलें पेश कर रहा हूँ, तो वो अंबिया कराम करते थे। जी ठीक है? वो अंबिया किराम का काम था, अल्लाह ने उनसे करवाए हैं। तो इसलिए उन्होंने, अल्लाह ताला ने फरमा दिया साफ-साफ कि इन्हें पूछ ले कि अगर तुम सच्चे हो तो उन्हें कत्ल क्यों किया? जिनके मोजज़े आज आप मुझसे माँग रहे हो, वो भी तो लाए थे, तो वाज़िह दलाइल देख के कत्ल क्यों किया फिर उन्हें? हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, है ना? किस तरह उनको कत्ल किया था? किस तरह उनका सर काटा गया था? शहीद किया गया था, है ना? कितने ही अंबिया इकराम को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहाँ पहुँचाया उन्होंने, यानी कि उन्होंने कत्ल नहीं किया। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं ना उन्हें कत्ल किया, ना उन्हें सूली पर चढ़ाया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें ऊपर उठा लिया। तो वो उनका हम शक्ल जो था, कहते हैं, जो कि जिसने जाके उन्हें बताई थी, सूह दी थी, उसे ही अल्लाह ताला ने आगे ला दिया। उसको उन्होंने पकड़ा, सूली पर अपनी तरफ से चढ़ा दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो पहले ही उठा लिया हुआ था। अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया। अल्लाह ताला खुद गवाही देते हैं इस बात की। और ज़िंदा ऊपर उठे हैं, आएँगे इंशाअल्लाह। वापस लौटेंगे, शादी भी करेंगे और ज़िंदगी भी गुज़ारेंगे, जंग भी लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह अपनी मौत बाद में फ़ौत भी होंगे। तो ये हमारा मुसलमानों का यकीन है। इंशाल्लाह आगे हम बढ़ते हैं। लंबी हो गई बात, लेकिन इसको समझने की बहुत ज़रूरी है। आज के फ़ितनों के दौर में अगर हम इसको ना समझें, हम बहुत सारे ब्लेम लोगों पे धर के, और अल्लाह ताला की वो उस तकदीर पर ईमान ही नहीं है। हम बोलते हैं, बचपन में हमें पढ़ाया जाता है तकदीर पर ईमान, अच्छी हो या बुरी हो। क्या है? ईमान मुफस्सल एंड ईमान मुजमिल, है ना? जी अच्छी और बुरी तकदीर पर हम ईमान लाते हैं कि अल्लाह की तरफ से है, लेकिन फिर क्या हम ईमान ही लाते हैं कि जा उस पर अमल भी करते हैं? अमल नहीं है आज हमारा। हम ब्लेम दूसरों को देते हैं, इसका कसूर है, मैं ये इसको काम करने के लिए कहा था, इन्होंने नहीं किया, इसलिए ये वजह ये हुई है ना, ये मेरा कहा नहीं माने, इसलिए इन पर ये तकलीफ आई है। नहीं, अल्लाह ने लिख दी थी।
आनी थी। कुछ हम अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे अपने ही हाथों की कमाई होती है, यानी कोई गलत किया होता है जिसके नतीजे में वो भुगतना पड़ता है, और फिर अल्लाह ने वो भी लिखा होता है, हर शय लिखी गई है लौहे महफूज में, हर शय जी लिखी गई है, तो उसको डिनाई नहीं कर सकता कोई भी। इंशाल्लाह ताला आगे कौन बहन है? मजीदा बहन, आपने पढ़ा था? नहीं जी आप मैं पढ़े पढ़ूँ प्लीज। बाजी, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, आप पढ़ ले, ठीक है। मैं पढ़ूँ बात? कौन मजीदा पढ़? बहन पढ़ ले, फिर पढ़ लें आप तस्नीम बहन, अच्छा ठीक है। इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिनश्शई नहीं कहे, मिनश मिनश्शई। शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन कज़्ज़बूका फ़क़द कुज़्ज़िबा जहाँ पे रुसुलुम इख्फा करें जब आप पढ़। फ़इन कज़्ज़बूका फ़क़द बू कुज़्ज़िबा को मद लेटर बनाए ना। बूका कज़्ज़बूका फ़क़द कुज़्ज़िबा रुसुलुम आप जल्दी ना करें प्लीज। अच्छा जी फ़क़द कुज़्ज़िबा अब रुसुलुम कुज़्ज़िबा कैसे हो गया, जा कैसे आ गई जी? जहाँ मुझे ये बताएं। कुज़्ज़िबा दाल को अदा करें, ठीक है, उसके मखरज से। कुज़्ज़िबा कुज़्ज़िबा जी नरम भी है। कुज़्ज़िबा कुज़्ज़िबा कहेंगे तो वो तो जा सख्त है, वो तो जिपी साउंड है, वो तो विस्लिंग साउंड कुज़्ज़िबा है उसमें। बस मैं कोशिश तो करती, पता नहीं मेरा दाल कुज़्ज़िबा, जब कुज़्ज़िबा कुज़्ज़िबा कहेंगे तो कहीं भी नहीं है, विस्लिंग साउंड ही नहीं आती। कुज़्ज़िबा हाँ जी हम्म, कुज़्ज़िबा रुसुलुम मिन क़ब्लिका या बिल बैयिनात जा जा कितने लंबी है क्या? अभी अभी हमने डिस्कस किया था मद इसका, 5 4 से 5 हरकत है हाँ ना। जी मद या मुत्तसिल वाजिब है, ठीक है। जी मिन मिन क़ब्लिका या बिल बैयिनाति व ज़ुबरी वल किताबिल मुनीर वज़्ज़ुबुरी जा अब वज़ सख्ती लाए। वज़्ज़ु वज़ वज़्ज़ुबरी हम्म, वज़्ज़ुबरी वल किताबिल मुनीर हम्म। आगे भी पढ़ दूं? इससे पहले खत्म करें, अच्छा पूरा करें। फाइन फाइन फिर अगर कज़्ज़बू का वो जिटलाएं आपको फ़क़द पस तहकीक कुज़्ज़िबा जिटलाए गए अभी भी रुसुलन आपका कुज़्ज़िबा ही है, पता नहीं है, इसको आपने कुज़्ज़िबा प्रैक्टिस करनी, निशान लगाना है नीचे, कज़्ज़बू कुज़्ज़िबा और कुज़्ज़िबा, बाजी इन बहुत दोनों दफा के। मैंने प्रैक्टिस नहीं करती नहीं, हूँ, बहुत आपने दफा हो जाता आपने है, शीशे के आगे मुझे खड़े पता होके है हाँ जी देखना है। पता नहीं जब आपकी जुबान बाहर आ रही है क्या? कुज़्ज़िबा आपकी जुबान नीचे वाले 2 दांतों के ऊपर लग रही है, कुज़्ज़िबा पीछे, जहाँ के ऊपर वाले 2 दांतों के नीचे जा रही है, आपने देखना है, ठीक है? क्योंकि आपकी जुबान बट नीचे वाले 2 जब दांतों मैं पे लगती प्रैक्टिस है। करती हूँ तो मुझे पता होता है कि जुबान कहाँ पे आती है, बस जब पढ़ती हूँ तो बस गलती कर जाती हूँ, पता अच्छा, नहीं मुझे आपको मैंने बहुत बार सभी को बताया है, हाँ बहनों जी को, कि नीचे वाले जब दांत जो है ना, कुज़्ज़िबा अगर वो ऊपर आ जाते हैं ना, ऊपर को जबड़ा आ जाता है ना? जी जी तो वो आपका ज़ा की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ज़ा का मखरज क्या है? नीचे वाले 2 दांतों का हाँ जी पिछला हिस्सा, हाँ जी है ना? अंदरूनी तो हिस्सा हाँ जी वहाँ पे ऑटोमैटिकली वहाँ पे जाके लग जाता है, कुज़्ज़िबा ठीक है? क्योंकि वो फिर ज़ुबान ऊपर की तरफ नहीं बढ़ती। कुज़्ज़िबा कुज़्ज़िबा, वो पीछे कुज़्ज़िबा नीचे रखें उसे, कुज़्ज़िबा पीछे कुज़्ज़िबा रहता है। कुज़्ज़िबा थोड़ा-सा 2 नीचे वाला जबड़ा, नीचे वाले दाँत नीचे ही रहते हैं, ठीक जी है? कुज़्ज़िबा ठीक है, आगे पढ़ें, इतलाए गए इसका तर्जुमा रसूलन करें, कई तर्जम रसूल म्यू का से कब्ली का आपसे पहले जाऊ वो लाए बिलबय्यिनाति वाज़िह दलाइल व ज़ुबरी और सहीफे वल किताबी और किताब अल मुनीर रोशन हुँ। तो जे आप पढ़ चुके हैं ना, जाऊ, लाए, हाँ जी हाँ जी है ना? बिल बेय्यिनात वाज़िह भी वाज़िह साथ आए ना, दलाइल वो वाज़िह साथ निशानियां आए, हाँ लाए जा कुछ लाए जा खाली हाथ आए, है ना? तो वो ले आए साथ थे लेकर आए हैं किसके साथ? बिल बेय्यिनात वाज़िह दलाइल के वाज़िह साथ दलाइल के साथ, है ना? हाँ जी फिर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितलाते हैं तो आपसे पहले कई रसूल जितलाए गए थे, वो वाज़िह दलाइल सहीफे और रोशन किताब लेकर आए थे। हुँ, ठीक है, इंशाल्लाह। बस बेय्यिनात का रूट वर्ड क्या हो सकता है? बैय्यिनात बयान बायानून, ठीक है, बय्यन, हाँ, हाँ जी बयान भी से हमारा उर्दू वाला बयान बयान भी बयान इसी से ही है करना ना? तबय्यना भी बयान हम कहते हैं, बय्यना, तबय्यना,
बयान, जी बयान भी आता है, क्योंकि या बैयिना भी आता है ना, जी सूरत बैयिना हम हाँ कहते जी हैं, जी नाम भी है सूरत का। ठीक है। मुनीर में मुनीर 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 ही है ना। मुनीर या अल मुनीर का क्या वो हाँ, हो गया ना। आगे ठीक है इंशाल्लाह। कज़्ज़बा कज़्ज़बू है ना, कज़्ज़बा कुज़्ज़िबा, ये काफ जाल और बा। हाँ जी रुसुलु में आपको रूट वर्ड नजर बिल्कुल क्लियर कट आ रहा है हाँ हाँ जी ना? यही रूट वर्ड होगा ना इसका। ये रही होगा। हाँ जी हम्म, बस ठीक है। रसूल जब कोई आएगा तो उसमें रूट वर्ड वाव को निकाल कर रूट वर्ड निकालेंगे, हाँ लेकिन जी जहाँ पे जी जहाँ क्लियर पर कट नजर आ क्लियर रहा हाँ है। जी हाँ जहाँ जी यही है। हाँ जी रूट वर्ड। हाँ जी ठीक है इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन और कसीरा। तो कोई नहीं है। ठीक है ठीक है। ए, सिस्टर आगे मुझे अब पढ़ ले। जाना होगा, सॉरी। ठीक है आप जाइए इंशाल्लाह। जी पढ़ ले, सिस्टर अपनी दुआ पढ़ के जाए। ठीक है आप जी पढ़े, सिस्टर आगे आगे वाली आयत भी पढ़ लें जल्दी से, मैं पढ़ लूँ। या कोई और बहन पढ़ ले, किसी और की बारी आ जाए तो फिर अगर हुआ तो फिर आप भी पढ़ चलो सकते मैं हैं। बाद में पढ़ लूंगी। हाँ जी चलो ठीक है। ठीक है। कौन बहन, रजिया बहन आप पढ़ना चाहेंगे? वो तस्नीम बहन पढ़ना चाह रही थी, तस्नीम बहन। तस्नीम बहन कहाँ है? वो मैंने कहा था कि इनको हाँ पढ़ने जी दें और फिर बाद में बोले, फिर हाँ जी बाद बाकी में बहनें हाँ फिर वो सब इंशाल्लाह ताला उनकी बारी बड़ी आती। तस्नीम कह रही थी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है तस्नीम बिस्मिल्लाह, बहन अपनी बारी ले, सॉरी मुझे ठीक याद है भूल गया ये था कोई बात मैंने। नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निर्रही, हाँ निर्रह जो है ना, जब हम ही कहते हैं ना तो आसानी से ही ना कह दिया करें, वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। निर्रहीम एकदम है जी। हाँ जी, पीछे से बहुत हल के दरमियान से लाना है ना। अब मैंने हाँ, बताया ना कि अपनी 2 उंगलियां रख ले, जब मुंह ऊपर को कर रहे हैं तो बहुत आसानी से ही निकल आता है आपका। ठीक है ठीक है भाई। आगे इंशाल्लाह। कुल्लू नफ्सिन लाम को खींचना नहीं है, हर कुल आखिरी हर्फ को खींचना नहीं है। ठीक है। कुल्लू 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 कुल्लू। नफ्सिन कुल्लू नफ्सिन जाइकातुल मौत। 1 मिनट, अब मैं पढ़ती हूँ और आप सुनेंगे, क्योंकि इसमें गलतियां काफी हैं अपने की। कुल्लु नफ्सिन जाइकातुल मौत। आप कुल्लू पढ़े। नफ्सिन जाइकातुल मौत व अब इन का के आगे ना तो अलीफ है ना। जाइकातुल मौत मौत, मौत ताकि हमने हम्स की सिफत लानी है। ठीक है, ठीक है। हम्स लाना है बाहर। मौत 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 कह देंगे तो वो नहीं, मौत। मौत हाँ जी, ओके, मौत क्योंकि इसके इसके क्या होता है, नहीं आपको शायद याद ना हो, आगे बढ़े इंशाल्लाह। व इन्नमा तो वफूना तो आपने होंठ गोल करें पेश के लिए, व होंठ इन्नमा मुकम्मल गोल। तो वफूना फाउ मदलीन। फौना अजूराकुम यौमल कियामत। अच्छा 1 मिनट अब। व इन्नमा पूरा इसको अकमल गुना करना है, ग्रेटेस्ट। ओके, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। आप पढ़ें फिर दोबारा व इसको। इन्नमा तो वफूना उजूराकुम यौमल कियामत क़ियामह, यौमल कियामा लाम के मखरज में रहते होते हैं, बाहर नहीं निकलते, अल क्योंकि लाम किया कलकला का लेटर नहीं है। यौमल क़ियामह। यौमल कियामा हम्म। फामन फामन इख्फा ज़ुहज़िहा करें जहाँ पे, फामन पंखे की तरह पढ़े इसे। फामन फामन ज़ुहज़िहा हाँ। इन्नारी अनिन्नारी, नारी व उदखिलुल जन्नता लल व लल उदखिलल। व उदखिलल जन्नता फकद फाजा व मा स्टॉप कर ले जहाँ पे रुके, फाज, फाज फकद फाज, फकद फाज फाज है ना, हाँ जी। जे जा आएगी, फाज। ठीक है व मा आगे। व माल हया वमल
वमल हयात नहीं, आपका लाम के मखरज में रहे हैं, अभी भी आप माल कह रहे हैं। फामल फामल बड़ी कितना ठीक है, फामल आप ठीक है, आप पढ़ रहे हैं। फामल हयातु दुनिया इल्ला माताउन गरू माताउ गौर से देखें, ता क्या माता है? माता हरूफ मद है ना ता। माताउ गरू बाजी उल गरूर है ना उल गुरूर, उल गरूर रा दोनों ही मोटी पड़े जाएंगे, गायन मोटा है, गरूर आगे तो मोटे मोटे ही हैं लाम के बाद वाले, ठीक है। माता उल गुरूर, माता गुरूर उल गरूर गुरूर गरूर गुरूर, रा के ऊपर भी आखिरी जो रा है वो भी मोटी होगी, गुरूर। ओके, होल्ड, गरूर थोड़ा सा उसको होल्ड करना है, ज्यादा तकरार नहीं करना, यानी कि उसको 2-3 दफा नहीं पढ़ना, बल्कि 3 दफा नहीं पढ़ना, बल्कि 2 दफा ही पढ़ना, ठीक है इंशाल्लाह। इसका तर्जुमा कर दे, और बामहावरा, पहले लफ्जी तर्जुमा और फिर बामहावरा। कुल हर नफ्सिन नफ्स जान जायकातुल चखने वाला अल मौत मौत व इन्नमा और बेशक तो वफूना तुम पूरा पूरा अदा अदा अदाए जाओगे जहाँ पे कहाँ पूरा पे पूरा अदाए जाओगे? अदाए दिए जाओगे, दिए दिए जाओगे। दिए जाओ सॉरी अजूरकुम अपने अपने अजर, ऊपर जे अजर अपने अजर जो है ना, जे ही इसका रूट वर्ड होगा, हाँ जी अजर हमजा जीम और रा, अजर, यौमा ठीक है। दिन यौमल की दिन कल की यौमात क़यामत पामन अब फिर मैंने रुकने के असूल बताए हुए हैं ना, हाँ जी जब ता मरबूता के ऊपर रुका यौमात जाता है तो क्या करते हैं? यौमल की यौमात नहीं, आप भूल गए। यौमल की यौमल क़ियामह, यौमल क़ियामह हा में बदल देते हैं, ता मरबूता हा में बदल जाती है, और फिर हरकत हटा देते हैं और जज्म लगा के उसको पढ़ते हैं। जज्म लगाने से उसकी आधी आवाज आती है, अच्छा ठीक है। बाजी जेडी अगे ते दी अगे हा हुए ते तोए हो जवे ते फिर ये बस हा ही पानी है ना जहाँ पे यौमल की यौमा नहीं, नहीं, तोए की ज़रूरत नहीं है, हाँ जी क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे भी आप रुकेंगे, अगर रुकना चाहेंगे, जैसे ज़ाइक़ा, ज़ाइक़ा, आप जहाँ पे ज़ायक़ातुल मौत जहाँ पे है ना, हाँ जी बाजी अगर आप वहाँ पे ज़ाइक़ा पे रुकेंगे, तो ज़ाइक़ा ता को हटा के 2 नुक्ते हटा देंगे, हरकत भी ज़बर ज़ेर पेश भी हट जाएगी, सिर्फ़ जज़्म लगा के पढ़ेंगे, इसी तरह ये भी है, ठीक है। ठीक है बाजी पामन फिर जो ज़हज़ीहा ज़ुहज़िहा, ज़ुहज़ीहा ये दोनों हा जो है ना दूसरी होनी चाहिए, यानी कि हलवे वाली, किधर से निकलती हैं? हलक के हल्के दरमियान से, हाँ, दरमियान से। ज़ुहज़ीहा दूर कर ज़ुहज़िहा, ज़ुहज़ीहा ज़ुहज़िहा। ज़ुहज़ीहा दूर कर दिया गया इन आनन आनन नार से आग व आन आनी आनी जो है, क्योंकि ये ज़ेर आनन लगाई नार गई है आगे मिलाने के लिए वहाँ, वरना ये अन है, ठीक है? जज़्म आनन वाला नार अन है, तो अन से अन्नारी, आग। आग व उदखीला और दाखिल कर दिया क्या? जन्नाता दाखिल कर दाखिल दिया कर गया, दिया गया हमने फ़िल जन मादी मजहूल पढ़ा है, वो है। जन्नता जन्नत फाकद पस तहकीक फजा फजा वो फ़ाज़, फ़ाज़ा, कामयाब हुआ व माँ और नहीं हिल हयातुद दुनिया हिल अल हया हयातुद अल दुनिया। हयातुद दुनिया जिंदगी और ये माँ और इल्ला एक ही कलिमे में आए ना, तो फिर माँ का तो तर्जुमा होता है, दुनिया नहीं में दुनिया आता है, ठीक है। दुनिया भी लिखा बाजिया हुँ, दुनिया हाँ, दुनिया दीनवी ज़िंदगी, दिन दुनियावी ज़िंदगी हम कहते हैं, दुनिया की ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी, लेकिन उन्होंने अलीफ वो नहीं डाला हुआ, इल्ला दीनी मगर ज़िंदगी लिखी। माताउल मता, समान मताउल, हाँ, गरूर नो धोखा गारूर नहीं है, गौर से देखें, आपके गरूर होंठ हर एक के लिए गोल हो जाने चाहिए। गरूर गरूर मताउल गुरूर, गरूर ठीक है। आप गुलफाम बहम आप पढ़ें प्लीज़।
हाँ बाजे दा उत्तर पढ़ा तुसा, हर जान ने मौत का ज़ायका चखना अच्छा है आपने अभी पढ़ना, ठीक है। और बिलाशुबा क़यामत के दिन तुमको अपने अजर पूरे पूरे दिए जाएंगे। फिर जो आग से दूर कर दिया गया और या जन्नत बचा लिया गया, बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो यकीनन वो कामयाब होगा। और दुनिया की जिंदगी तो बस हो गया यानी हो गया काम। हो गया और दुनिया की जिंदगी तो बस धोखे का समान है। हाँ, तो दुनिया की जिंदगी तो क्या समान है? हाँ जी बाजी आह या देखें मताउल गुरूर, आज से याद कर लें, दुनिया मताउल गुरूर, धोखे का सौदा है, धोखे का सामान। कितना ही धोखा है, हमें महल बनाऊंगी ना तो खूब ऐश करूंगी, रहूंगी इस पे, धोखा है, कोई पता नहीं, है ना। जे जायदादें बना लूंगी तो खूब बैठ के ऐश करूंगी, बाद में नहीं जी नहीं धोखा, कोई पता नहीं, है ना। ਬਾਜੀ ਮੈਂ तो ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠ ਰਹੀ ਤਾਂ कोई ਆਉਂਦਾ ही बात नहीं, इंशाल्लाह ताला। गुलफाम बहन, आप पढ़ना चाहते थे, आप पढ़ें प्लीज। हाँ सिस्टर मैं पढ़ूं, जी, लेकिन मेरी तजवीज इतनी अच्छी नहीं है। मेरी कोई बात नहीं, आप तजवीद देख लें। ठीक ही करने बैठे हैं हम सब की अच्छी नहीं है, चलो हम सही सब है। एक दूसरे आओ, की मदद कर रहे हैं, ठीक है। सही है, ठीक है। हम्म, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। निर्राजी निर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रा सारे मोटे रहेंगे, निर्रा निर्रहीम। निर्रहीम। सॉरी। कोई बात, अल्लाह ताला शिफा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता थोड़ी सी कॉफ भी क्यों आई? क्योंकि ये जो हा है ना, ये निकलती उधर से है जहाँ कॉफ आती है। सही है। हम्म, तो हलक अगर से ठीक जगह निकलती है। से निकल आएगा ना, तो वो रगड़ा हाँ, खा के निकलती है। अच्छा। हम्म, लतुबलवुन्न फी अमवालिकुम फी को लंबा करे थोड़ा सा। फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम वल तस्माउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन कबलिकुम व मिनल्लज़ीना वामी वामी व मिनल्लज़ीना अशरकू। आप स्टॉप ना करें, एक एक के बाद आप कंटिन्यू करने की कोशिश करें। मिन कबलिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा। अज़ान, थोड़ा सा पंखे की तरह पढ़े, अज़न अज़न अज़ान अज़न कसीरा। कसीरा। हम्म, अज़न कसीरा। हम्म, हम्म। व इन तस्बिरु जहाँ पे व ना इन थोड़ा सा टाइम लगाते व इन जैसे तस बाउंस, इंग्लिश का बाउंस होता है ना, बाउंस, तो बाउंस नहीं कहते ना हम, ऐसे इख्फा है ना, अगर आप इख्फा इख्फा को करें ना, जानते हैं। इख्फा करें। व इन तस्बिरु व तत्तकू फ इन्न ज़ालिका मिन अज़मिल उमूर अज़मिल अज़्म। अज़मिल उमूर। हाँ, माशाल्लाह। मैंने सोचा था कि आप कहते हैं ना मुझे तजवीद नहीं आती, तो इसलिए मैंने इक्फे का नाम नहीं लिया। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह। अब इसकी मीनिंग करनी है सिस्टर। हाँ जी, वर्ड टू वर्ड करें और फिर बा मुहावरा। अच्छा। लतुबलवुन्ना तुम जरूर आजमाए जाओगे। अब जरूर तर्जमा किसका हुआ? लाम का। लाम का जरूर, हाँ। तुम लाम और जरूर, नून आगे शब्द वाला आ जाए तो जरूर बेजरूर होते हैं ना, वो ही है, जरूर हाँ लाम आजमाए और जाओगे। नून भी है। हम्म, तुम जरूर बजरूर आजमाए जाओगे फी में अमवालिकुम अपने मालों से व अनफुसिकुम और अपनी जानों से वला तस्माउन्न और जरूर तुम सुनोगे मिनल्लज़ीना मिन से अल्लज़ीना वो लोग जो ऊतुल किताब दिए गए किताब मिन मिन से कबलिकुम तुमसे पहले व मिनल्लज़ीना और से अल्लज़ीना जिन्होंने अशरकू शिर्क किया अज़न ईज़ा बहुत ज्यादा।
इज़ा क्या होता है? तकलीफ। तकलीफ, ईज़ा तकलीफ। हम्म, व इन, और अगर तस्बिरू तुम सब्र करो, व तत्तकू और तकवा अख्तियार करो, फ इन्न तो बेशक ज़ालिक ये मिन अज़मिल उमूर, ये अज़मिल उमूर। अज़मिल उमूर, अज़मिल उमूर। सिस्टर जज़म होगी तो उसको एक साथ पढ़ेंगे, अज़ पढ़ेंगे, अज़। अच्छा, अज़मिल उमूर। उमूर। तो रा बेशक मोटी ये रहेगी जहाँ पे, रा खत्म करने के उमूर, लिए भी उमूर। उमूर, हम्म, ये से अज़मिल उमूर, हम्म। उम्मत का, हिम्मत वाले, हिम्मत के उम्मत कामों में वाले से ना। कामों, कि उम्मत हिम्मत वाले के काम कामों, है ना। उम्मत के काम है, हाँ, बड़े उम्मत के काम है। हाँ। तो ये बड़ी हिम्मत के काम है, जो ये ऊपर वाले काम अल्लाह ताला फरमाते हैं कर लिए। तो क्या है, बहुत सारी ये चीजें जो चीजें अल्लाह ने गिनवाई है ना, इनमें हम साबित कदम रहे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये हिम्मत वाले कामों में से है। अगर जो भी करेगा तो कोई कोई ऐसा करता है ना। जी हाँ, क्या सही है, बात। अल्लाह देखिए इसका जिससे तर्जमा करवाए, हम तर्जमा करें, हमें हमसे भी अल्लाह करवा ले, आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तर्जमा इसका बा मुहावरा कर दे अब। मोमनो, तुम्हारे माल व जान में तुम्हारी जरूर आजमाइश की जाएगी, और तुम उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले दी गई किताब से तुमसे पहले, और से जिन्होंने अ, यानी वो यानी वो आग जो कबूल होने वाली कुर्बानियों को नहीं नहीं, खाए। वो तो एक्सप्लेनेशन है। नीचे जो आप अच्छा, ये ही किताब दी देखे, और किताब दी गई और मुशरिकों मुशरिकों से से। बहुत से ईजा की बातें सुनोगे। हम्म, यानी तकलीफ देने वाली मुशरिकों से भी, और जो अहले किताब हैं यहूद नसारा है उनसे भी इतनी तकलीफ दे बातें सुनोगे। क्या, अच्छा, यानी आजमाए जाओगे इन चीजों में। जिन्हें आज आजमा मुसलमान जाओगे। आजमाए जा रहे हैं, जी हाँ, बेशक। कितनी तकलीफ दे बातें सुनी जा रही है ना। हाँ, तो उस नाउजुबिल्लाह। वक़्त भी सुनी जा रही थी, उस वक़्त भी बार-बार यहूद और नसारा भी कहते थे। और फिर ये है कि ये भूखे मर रहे हो, तुम्हारा खुदा आके बचा क्यों नहीं लेता, दे क्यों नहीं देता तुम्हें? क्यों छोड़ दिया उसने? क्यों ये हो गया, वो हो गया? मुशरिकीन मक्का भी क्या कहते थे, इसके खुदा ने इसे छोड़ दिया है। खुदा तो कहते ही नहीं थे, वो कहते थे वो जो इसको आके पढ़ा जाता था उसने इसे छोड़ दिया है। क्योंकि वो तो नौजुबिल्ला कहते थे ना, कोई जिन्न आके पढ़ा जाता है, कोई फलां आके पढ़ा जाता है, तो वो तो मानते ही नहीं थे कि अल्लाह ताला उतार रहा है। तो इस तरह आज भी लोग जो हैं वो जो गैर मुस्लिम है वो बात करेंगे, वो तकलीफें देंगे, उनकी बातें सुनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि मुसलमान आज कमजोर है फिर। सही बात है सिस्टर। हम्म, तो ये अल्लाह का बातें दीन सुनेंगे। छोड़ा हुआ है ना। हम्म, तो जी और बता। आगे इंशाल्लाह। मैं पढ़ूंगा। नहीं नहीं, उसको पूरा हाँ, कर दे अभी तर्जमा। और अच्छा। अगर तुम सब्र करो और तकवा अख्तियार करो, तो बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है। बड़ी हिम्मत के काम है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, लोगों की बातें सुनकर सब्र करना और अल्लाह ताला से डरते रहना, आजिज़ी इख्तियार करना। जी अल्लाह ताला कह रही हैं कि ये दोनों हिम्मत के काम है ना, क्योंकि हम सब्र नहीं कर रहे थे, हम फौरन बोल पड़ते हैं फिर कि ऐसे नहीं तो ऐसा होना चाहिए था। अल्लाह ताला हमें सब्र दे, और अल्लाह ताला हिम्मत है। हमसे हिम्मत भी दे हमें, आमीन सुम्मा आमीन। जी मजीदा बहन। बाजी मैंने नहीं पढ़ा ना। ठीक है, मजीदा बहन ने भी नहीं पढ़ा ना। नहीं बच्ची, मैंने नहीं पढ़ा, रिफत ने नहीं पढ़ा ना। रिफत ने भाई, नहीं पढ़ा, आपकी रिफत क्लास ने। रोजाना होती है टाइम रिफत 1 रिफत बजे कह रही से। थी नहीं कि मैं पढ़ूं। नहीं नहीं, ये अब पहले हमारी हफ्ते के दिन होती थी, अब बुध के दिन हुआ करेगी। 1 हमारे बजे। है 9 बजे, और आपके कितना होगा? ये नौ स्टार्ट हुई थी तीन सिस्टर। 12 1 है, नौ हाँ, तीन 1। 12 1 बजे। हाँ, तो सिस्टर आप कहाँ से हैं? मैं मैं हाँ। यूके से हूँ, मैं पाकिस्तान अच्छा, से हूँ। वो पाकिस्तान से लेकिन यूके में रहती हैं। हाँ जी, अच्छा। ठीक है इंशाल्लाह। हाँ जी, पढ़े बहन। जज़ाकल्लाह सिस्टर। भैया की। मैं पढ़ूंगा। ठीक। हाँ जी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा ऊतुल ऊतुल किताब, ऊतुल किताबा नहीं ला तुल तु नहीं है ना, तुल तुल कहेंगे तो लाम को हला दिया। ऊतुल 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 किताबा ऊतुल 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 किताबा हम्म। ला तुबी ला लाम के आगे तुबय्यिनुन्नहु अलिफ है। ला ला तुबी ला हाँ, तुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु अब फनबज़ लाम के आगे अलिफ है कि नहीं? वला वाला वला 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 है अलिफ है। हाँ मद जी लेटर है ना, जी आपने इसको वला मद लेटर नहीं बनाया ना। हाँ जी वला तक्तुमूनहु फनबज़हु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरौ बिही समनन कलीला कॉफ को मोटा करें। समनन कलीला सामा समा सामा नहीं, समनन सामाना कलीला समनन कलीला फबिअस मा यश्तरून यश्तारून यश्तरून मतलब फबिअस बदल सकते हैं, हाँ गौर से जी देखें। फबिअस मा यश्तरून ओके, वाह और इज्जत आखजा लिया अल्लाहु अल्लाह ने मिसाक अल्लाजीना पुख्ता अहद उन लोगों से ऊतू दिए गए अल किताबा किताब ला तुबय्यिनुन्नहु जरूर तुम बयान करोगे उसको लिन्नासी लोगों के लिए वाह और लाना तक तुमूनहु तुम छिपाओगे उसको फनबज़हु फनबज़ुहु तो उन्होंने इसे फेंक दिया बराअ पीछे ज़ुहूरिहिम अपनी पीठों के वश्तरौ और खरीद ली बिही इसके बदले समानन कीमत कलीलन थोड़ी बिसा बस बुरा है माँ जो यश्तरून वो खरीदते हैं जब वसूल करते हैं, जब मैंने बताया हुआ है ना, इश्तरा जो है वो खरीदने और बेचने दोनों के लिए बेचने आता है। दोनों में हाँ जी आता है। खरीदेंगे कोई तो फिर भी इश्तरा आएगा, हाँ और जी अगर बेचेंगे तो बेचेंगे तो तब भी तब इश्तरा आएगा। भी है। और जब अल्लाह ने अहले किताब से पुख्ता अहद लिया कि तुम ऐसे लोगों से जरूर बयान करोगे और उसे छिपाओगे नहीं ऐसे लोगों से नहीं, इससे लोगों से इसे जरूर बयान। हाँ, जो अहद था, जो क्या लिया था कि ये जो मैं दे रहा हूँ इसे लोगों से तो जरूर बयान करना है। अच्छा इसमें मैं दे डाली उसे छिपाओगे नहीं तो हम्म, उन्होंने उस आहद को पास पुष्ट डाल दिया जन पीछे डाल दिया पुश्त पीछे डाल दिया। हाँ जी। हाँ जी और इसके बदले थोड़ी कीमत हासिल कर ली बस बहुत बुरी कीमत है जो वसूल कर रहे हैं जो वो वसूल करे। जो वो वसूल कर रहे हैं हम्म, क्योंकि ये यश तरुण है ना, हाँ जी यश हाँ तरुण तो जी अभी कर रहे हैं तो करेंगे भी जी आगे, जो क्योंकि वो ये वसूल कर मदारे रहे आ हैं गया हाँ ना, जी मदारे आ गया जी फिर। जी हम्म, तो वो जी उन्होंने जो जो अहद लिया था कि लोगों की भलाई करनी है, लोगों को आगे सही ठीक बात बतानी है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्हें ही थोड़ी बेचना शुरू कीमत कर। में बेच दी ना हाँ जी उन उसको जो अल्लाह से अहद लिया था उस अहद की पाबंदी नहीं की, जी उस अहद को पुश्त पीछे डाल दिया, और थोड़ी और कीमत में बेच दिया फिर जो वो अल्लाह के अहकामात थे उनकी कीमत वसूल करने लगे, जी लोगों से खरीद फरोख्त करने लगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बस बहुत ही बुरी कीमत है जो वो वसूल कर रहे हैं। आज भी अगर मुसलमान भी ऐसे कर रहे हूँ तो वो बिल्कुल इसी कैटेगरी में आते हैं, जो कि फिर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की आयत को ही, क्योंकि यूट्यूब में बाकी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ हो रहा है, जी नाउज़ुबिल्लाह क्या कुछ किया जा रहा है। तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत अता फरमाए।
तो ये एक अब कुरान का एक हुक्म है, कुरान के एक हुक्म को ना मानना, उसको पस्से पश्त डाल देना और दूसरे लोगों की बात को मान के उसके ऊपर फैसले भी सुना देना, जो कि आज का पाकिस्तान के क्या हुआ है, यही कुछ कहते हैं यही ना, होती है। हाँ जिसके जी, ये लिए यही क्योंकि होती एक गैर मुस्लिम एक जरी जो कादियानी है, उनके हक में जो फैसला आया, क्या हुआ, बिल पास हुआ, तो यही तो हुआ, हाँ जी। है। है ना। जी, तो जी, एक गैर मुस्लिम के आपने कुरान के अहकामात को पुष्ट पश्त डाल दिया, जो आप आपके नबी को नाउज़ुबिल्लाह आखिरी नबी नहीं मान रहे, जो जी नबुव्वत को की सील तोड़ रहे हैं, जटला रहे हैं उसको। हाँ जी। जुटला रहे हैं उसको, उसकी सील तोड़ दी उन्होंने, उन्होंने कहा कि जे नहीं, वो आखिरी नबी नहीं, है ना। जी। तो तो उनके वो हक में फैसला दे दिया। तो उनके हक में फैसला दे दिया, तो क्या समझ हाँ आई जी। फिर, हाँ जी। हाँ जी। जी जी। इसीलिए तो लोग खप रहे हैं कि हाँ ये जी। कादियानी है वो किसी का सुन ही नहीं रहा है। हाँ जी, हुकूमत। है ना। हाँ जी। तो नाउज़ुबिल्लाह, जो वो तो कुरान भी ऐसे बांट रहे हैं खुल्लम खुल्ला, और लोग पता नहीं, अल्लाह हिदायत दे। पता अब नहीं जो क्या कर बेचारे रहे हैं। अनपढ़ हैं, जो बिल्कुल ही सिर्फ कुरान ही पढ़े लिखे हैं, जो बहुत कम अनपढ़ जो तबका नीचे वाला है, ना खुद खरीद के पढ़ सकते हैं, वह बस उन्हें तो फ्री में मिल गया, तो उन्होंने क्या करना है, पढ़ना ही तो है। जी। तो उन्होंने कहना है कुरान पे अमल किया है हमने। हम्म। तो तहरीफ शुदा हुआ ना, जी। तर्जमे में तहरीफ है, ये नहीं है नाउज़ुबिल्लाह अरबी में तहरीफ कोई नहीं कर सकता, तर्जमे में तर्जमे में करते हैं। तहरीफ है। हाँ जी। न? अल्लाह हिदायत अता फरमाए हम बाजी सब जी, मुसलमान। उन्होंने कुरान डिफरेंट है। उन्होंने तर्जमे में बदलाव किया है कुछ न कुछ कुरान चीजों में में, तो नहीं बदल सकते कुछ तो भी। नाउज़ुबिल्लाह नहीं, अरबी कुरान, अपनी अरबी को अपनी नहीं बदल सकते वो अपनी कोई भी। अरबी कुरान है ना, हमारा कुरान है, तो शायद उनकी आप। नहीं, वो भी तो मुसलमानी से ही फिरे हुए लोग हैं ना। अच्छा, मोहम्मद जी, तो मुझे तो कुरान को वो मानते हैं, लेकिन कुरान को आखिरी किताब नहीं मानते। नबी अच्छा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, लेकिन आखिरी नबी नहीं मानते। हाँ जी। बाजी जी, वल्लाहु आलम। ये भी अब मुझे सुना उनके है। बहुत सारे का अकीदे का नहीं पता, मेरी हाँ बात जी, ना मुझे लेना, भी कोई मुझे पता नहीं नहीं पता, होता। है ना। हाँ तो जी। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें बताए भी ना उनके अकीदे के बारे में। अल्लाह हाँ ताला जी। हमें पनाह दे अपनी, आमीन। अपनी पनाह में ले ले हमारी नस्लों को भी और सारे मुसलमानों को। ये अच्छा। यूके में भी बहुत फैल रहा है, इधर डंडी अबाडीनवाल बहुत हम्म, हो रहा है। ये इनका हम्म, कादियानियत बहुत फैल रही है। इतने लेवल के ऊपर ये लोगों को खरीद रहे हैं। हम्म। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, इसलिए बच बचा के रहना, हर एक से कुरान लेके नहीं पढ़ने शुरू कर देने। नहीं नहीं, आपा बाजी ऐसी कोई बात नहीं। तो इंशाल्लाह हम ताला तो आगे तरफ बढ़े हुए हम नहीं इंशाल्लाह। है। हाँ क्योंकि जी। जो गलत होता है ना, वो पैसे, ये देखो मुसलमान ठीक कुरान पहुंचाने के लिए आगे तो पैसा नहीं लगाते, कोई कितने मुसलमान जो कुरान खरीद के लोगों को देते हैं, कुरान का तर्जमे वाला खरीद के लोगों को देते हैं, तफसीर वाला खरीद के देते हैं, जो ठीक है, कितने ही मुसलमान हैं, हम इसके लिए कोशिश करें। का जब हम पाकिस्तान में जाते हैं, कितने ही देखते हैं हम कि अपने गांव में अपने चारों तरफ कोई गरीब है, कोई ले नहीं सकता, तो उनको हम तर्जमे वाला तफसीर वाला कुरान ही बच्चियों को खरीद दें, जब बच्चों को खरीदे, कितना हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखो कर रहे हैं, वो घर घर पहुंचा रहे हैं, दरवाजों पे आके जाके दे रहे हैं। हम्म, तो गलत फैलाने, शर फैलाने वाले बहुत ज्यादा मेहनत जी। कर रहे हैं, लेकिन हक फैलाने वाले सो गए हैं। जब हक सोता है तो फिर बातिल जागता है तो हाँ जी। ना? तब बातिल जाग रहा है, हक सो रहा है अक्सर। ना। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। हम हाँ कहाँ जी। थे, कहाँ चले और कहाँ पहुंच गए, अल्लाह पहुंच हिदायत दे। गए। पहुंच तो गए। रजिया बहन आप पढ़े प्लीज। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी भी मा आपकी हा जो है खा की तरफ जाती है, खा की तरफ नहीं जाना, ऊपर से नहीं निकालना, दरमियान से निकालना है। बाजी मैं चली बिस्मिल्लाहिर जाऊं, मुझे आप रहमानिर जाए, जिस रहीम। बहन ने जाना है जरूर जाए। आपने पढ़ लिया था नेक्स्ट। ना फरजाना बहन। जी मैंने पढ़ लिया था। ठीक है, जज़ाकल्लाह अस्सलाम खैर। वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम व अस्सलाम बरकातहू। रहमतुल्लाह। सुबहानक अल्लाह पढ़ जाएं, अपनी सुब्हानक महफिल अल्लाहुम्मा खत्म करने वाली दुआ पढ़ जाएं आप। अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
السلام انشاءاللہ. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے رضیہ بہن پڑھیں. لا تحسبن الذين يفرحون بما کھینچنا نہیں أتوا ہے، نہ لذینا یفرحونا نہیں ہے، دونوں نہ کھینچنے نہیں ہے. لا تحسبن لا تحسبن پہلے ٹھیک کہا تھا آپ نے. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا آتاؤ بما أتوا يح- يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة. جہاں پہ فلا تحسبنہم بمفازۃ، جہاں پہ کیا ہے ادغام سوری اخفا شفوی ہے، تو وہاں پہ اکٹھا ہی جلدی سے پڑھنا ہے. ہم بمفازۃ من العذاب، فلا بمفازت ہے تحسبن یعنی ہم کے بعد با جلدی سے پڑھنی ہے. اچھا جی فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب بمفازت بمس بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا نہ تحسبن آپ گمان کریں تا الذین آ گیا نا، تو تا نا تم میں سے تا آ گیا آپ، جی یعنی تیرے دی تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو آپ ہم کہیں گے ادب سے. آپ گمان کریں الذین ان کو جو یفرحون خوش ہو رہے ہیں یہ بما فرح سے ہے، فرح ہم کہتے ہیں فرحت مل گئی ہے نا، رحمت وہی ہے فرح، میں فرح. اور تحسا بننا میں حساب ہے، حسبا ہاسا حاسین بین با. ٹھیک ہے آگے. بما اس کے ساتھ جو اتو انہوں نے کیا اتاؤ ہے تو نہیں ہے، اتاؤ تاؤ اتاؤ مدلین ہے. اتاؤ انہوں نے کیا وَيُحِبُّونَ اور وہ پسند کرتے ہیں ان کے یحمدو تعریف کیے جائیں بما اس کے ساتھ جو لم نہیں یفعلو انہوں نے کیا فلا پس نہ تحسبنہم آپ ہرگز گمان کریں ان کے لیے بما فازتی کامیابی بمفازتی بما فازتی کامیابی من سے فوز سے ہے العذاب نا، فوز کامیابی، فائز کامیاب ہونے والا نا. من سے العذاب عذاب ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب دردناک. ہاں ترجمہ کر دیں اس کا. باجی تھوڑا اوپر کرے باجی. جی ہاں جی. جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے، آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک باجی ہے، آگے سے تھوڑا سا آگے بھی پڑھ پڑھ دیں، ختم کر دیں، رکوع تک کر دیں. کوئی بہن رہ تو نہیں گئی پڑھنے والی ابھی؟ سبھی نے میرا خیال پڑھ لیا ہے، آپ کر دیں آگے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والارض، وَالْأَرْضِ کیونکہ اس کے مخرج میں رہنا، ارد کیا کہ چھوڑنا نہیں ہے. وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. واللہ اور اللہ کے لیے وَلِلَّهِ وللہ اور اللہ کے لیے ملک بادشاہت السماوات آسمانوں والارض اور زمین واللہ اور اللہ علی پر کلی ہر
شيء چیز قدیر قادر ہاں، قدرت رکھنے والا جو کہہ سکتے رکھنے والا ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی بس پیدائش بس 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 جی میں آگے بس بڑھتی ہمارے رکوع نہ ہو گئے، 10 ہو گیا اب تک انشاءاللہ تعالی ہوں جہاں پہ ہمارا ہوا تو میں اس کا کر دوں جلدی سے، اب ترجمہ بھی ہو گیا باجی اس رضیہ کا نے ماشاءاللہ بہت سنا جو پڑھیا ماشاءاللہ۔ ہاں جی، اے تسنیم کیا ہے زینت بہن رضیہ بہن انہیں کہیں یعنی پورا اٹینڈ کیا کریں، وہ کلاسیں کبھی آتی ہیں کبھی نہیں آتی، کبھی تھوڑا سا آ کے چلی جاتی ہیں، اگر وہ پورا کریں گی تو ان کو کچھ ملے گا، ورنہ وہ کیا ویسے ملنا ہے میرا ہمیں۔ خیال ہے وہ اور کلاسیں بھی شاید لے رہی ہیں اس لیے وہ اچھا شاید میری بات نہیں ان سے ہوئی کبھی، وہ پہلے اچھا چلو، پاکستان گئی ہوئی تھی۔ ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں تو جی وہ کبھی میں ان کو فون کئی کر کے دفعہ پوچھ لوں گی وہ نا جی جھلکی دے کے ہی چلی جاتی ہیں، کلاس میں آتی ہیں تھوڑی سی اور وہ پھر جی کبھی کبھی سنتی ہیں، میں اسی لیے میں نے مجھے یہ ہاں نہیں ہے جی کہ وہ ٹھیک ہے میں ضروری ان کو جائے۔ فون کر کے ان کو بتا دوں گی۔ انہیں مطلب یہ کہیں کہ آپ جو بھی کلاس بے شک ایک ہی لیں اس کو پورا لیں، پورا سنیں، پورے ٹائم پہ آئیں، جی ٹھیک ہے لیکن اس وقت کہنے کی میسج ضرورت نہیں ہے، جب وہ آئیں گی میں خود ہی کہہ دوں گی۔ آپ کو یہ بات کہنے کی ان کو کہنے ضرورت پھر نہیں ہے کیونکہ اچھا نہیں لگے گا انشاءاللہ، جہاں پہ میں کروں گی انشاءاللہ۔ رکوع کدھر گیا؟ آ گیا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 181 سورت آل عمران اور رکوع نمبر 10 اب ہم نے آگے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء فإن اللہ قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير الحق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير۔ میں نے چھوٹا زیادہ کر لیا تو کئی دفعہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ میں بڑا کروں، پہلے تھوڑا سا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار
وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. سوری میرا سانس اتنا آگے نہیں جا رہا تھا آج، جس کی وجہ سے کافی بار بار رکنے کی وجہ سے مختلف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمیں قبول کرے. صدق اللہ العظیم. رکوع نمبر 10 تک ہو گیا ہمارا. الحمدللہ رب العالمین. تو جہاں پہ انشاءاللہ بہت چھوٹی سی تفسیر، میں انشاءاللہ آپ کو تفسیر بھیجا کروں گی، ریکارڈڈ آپ سنیں اور اس کو اچھی طرح، کیونکہ ان کا ٹیسٹ ہونا ہے آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے یہ اتنی بہودہ بات کہی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. یعنی کہ ان کو مال چاہیے جنگوں کے لیے، یہ مال جمع کرنے کے لیے اعلان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فقیر ہیں. نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے کہ ان کو دے نہیں رہا مال مسلمانوں کو، اور اس لیے یہ لوگوں سے مال مانگ رہے ہیں جنگوں کے لیے بھی اور اپنے اخراجات کے لیے بھی. تو یعنی کہ جب ظاہر ہے کہ جنگیں ہوتی ہیں، ان کے لیے سارا سامان لے کے جانا ہوتا، جو فوج بھی ہوتی جو ساتھ میں جاتے، اور گھوڑے اور سب خریدنے کے لیے بھی، تو اسلحہ وغیرہ کے لیے بھی. تو جب اعلان کیا جاتا مال کے لیے، تو وہ اس طرح کہتے کہ اللہ نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے، فقیر ہے اس لیے ہم سے مانگ رہا ہے. نعوذ باللہ. تو ہم کیا ہیں؟ ہم مالدار ہیں. تو اتنا بڑا تکبر اور اتنا بڑا الزام اللہ کے اوپر، جھوٹ ہے نا یہ گڑنا، یہ بھی جھوٹ ہے گڑنا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے ہم لکھ رہے ہیں، ہم لکھ لیں گے ان کا سبھی، ان کو جلدی ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ بول کیا رہے ہیں. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ انہی کی باتیں پھر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو غلط کام کیے، اپنے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور روز قیامت ہم ان سے کہیں گے کہ جلا دینے والا عذاب کا مزہ چکھو. یعنی کہ وہاں پہ انہیں ان کا مزہ چکھایا جائے گا ان بڑی بڑی باتوں کے کرنے پر، اور انبیاء کرام کے قتل پر، حق کو جٹلانے پر، اور اللہ کو نعوذ باللہ فقیر کہنے پر، اور انبیاء کرام کے قتل پر. ان سب چیزوں کو انبیاء کرام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلایا وہ بھی، قرآن کو جٹلایا وہ بھی،
سبھی کے اوپر ان کو عذاب کا مزہ دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. اور انہی کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بیچتے رہے اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یعنی کہ جو آگے عذاب کا مزہ ہوگا، عذاب ہوگا، کس کی سزا ہوگی؟ کاموں کی جو کیے ہوں گے. اللہ اپنی طرف سے نہیں دیتا. اللہ تو ظلم نہیں کرتا کسی پر بھی. تو اگر اللہ تعالیٰ ایسے ہی عذاب دے گا وہ تو ظلم ہو جائے گا نا. تو اللہ ظلم کرتا نہیں. اللہ نے ظلم حرام کر دیا ہے اپنی ذات پر، لوگوں کے لیے ظلم کرنا لوگوں کے اوپر. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا یہ ان بڑی بڑی باتوں کے وجہ سے انہیں عذاب ہوگا جو اتنا اتنا کچھ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے ہم سے عہد کیا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جو جیسی قربانی جسے آگ آ کر کھا جائے، تب تک ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ ایک اور جھوٹ تھا. اللہ نے کہا، تو اللہ نے تو کہیں نہیں کہا پیغمبروں کے ذریعے. یعنی کہ پیغمبروں نے آ کر کے کیا کہا؟ نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں کہ پیغمبروں نے کہا کہ اللہ نے کہا عہد لیا ہم سے کہ جب تک کوئی رسول قربانی ایسی نہ لائے جسے آگ کھا جائے تب تک اسے ماننا نہیں ہے، اس کو رسول ہی نہیں ماننا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے ایسی قربانی پیش کرو ورنہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. تو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دے، بتا دے ان سے کیا کہ مجھ سے پہلے بہت سارے رسول تمہارے پاس واضح دلائل لے کے آئے، نشانیاں لے کے آئے. قوم صالحہ کے لیے کیا لائے تھے؟ بہت ساری اونٹنیاں لائے، لیکن یہ جہود کے پاس بھی انبیاء کرام نشانیاں لاتے رہے تھے. داؤد علیہ السلام، پھر کیا تھا آگے یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جو اس وقت زبور کو مانتے تھے. ظاہر ہے کہ تورات سے پہلے زبور تھی تو پہلی کتاب پر بھی تو انہوں نے ماننا ہی تھا نا، یقین کرنا ہی تھا نا. جو مسلمان قوم ہوتی ہے تو جیسے ہمارا ایمان کیا ہے کہ پہلی کتابیں بھی اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں اور سچی ہیں، جو کہ سچ بات ہے. ان کی جو تحریف شدہ ہے اس کی بات نہیں ہم کر رہے، جو اصلی ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ اسی کو آگے رکھ کے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتا دے انہیں کہ جو کھلے معجزات مجھ سے پہلے رسول لاتے رہے ہیں اور وہ معجزہ بھی جو تم کہتے ہو کہ اسے آگ آ کر قربانی کو کھا جائے وہ بھی تو پہلے آ چکا ہے تمہارے پاس، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا؟ یعنی ایک سوال ہے کیوں کیا تھا پھر ایسا؟ اگر تم سچے ہو، اگر اس بات میں سچے ہو کہ صرف رسول کو تب ہی مانیں گے جب وہ قربانی پیش کی ہوئی اس کی کھا جائے گی آگ، اور ہم اپنی تورات کو اپنی کتابوں کو نہیں مانتے، تو کیا ہے کہ باقی رسولوں کو رسول ہی نہیں مانیں گے اگر وہ قربانی نہیں لائے گا تو یہ پھر ایک ناحق بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچی ہو تو لاؤ، پھر وہ نشانیاں لاؤ، وہ دلیل لاؤ. کہاں اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ کیا تھا کہ جب ایسا ہوگا تو پھر آپ ایسا کرنا؟ جب کہ پیغمبر کوئی کیا لائے گا؟ قربانی ایسی دلیل لائے گا کہ قربانی آ کر آگ کھا جائے تو پھر ماننا ورنہ نہ ماننا. کہاں اللہ نے لکھا ہے؟ تو پھر غلط وعدے کا بھی، وعدہ خلافی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو وعدہ خلافی ویسے ہی منع ہے، لیکن اللہ کے اوپر الزام لگانا وعدہ بھی نہیں. کیونکہ اللہ نے تو کیا نہیں، وعدہ تو الزام ہی ہے نا، جھوٹ ہی ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں اور پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 84 میں پڑھ رہی ہوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسولوں کو یہ جٹلا چکے ہیں. آپ پہلے نہیں ہیں جن کو جٹلایا جا رہا ہے، بلکہ بہت سے رسولوں کو جو جٹلا چکے ہیں پہلے، جو واضح دلائل صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے. سب کچھ لائے، صحیفے بھی آئے. یہ صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ صحیفے بھی آئے جن کو وہ جٹلا چکے، نہیں مانے. واضح دلائل، اونٹنی کو دیکھا تب نہیں مانے، ہے نا، سب ہوتے دیکھا
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ آخر انجام کار تو ہونا ہے، وہ کیا ہوگا پھر؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ لکھ کے کہیں رکھ لیں، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے انسان کی ہو یا چھوٹے سے کیڑے مکوڑ کی ہو، ہر ایک نے، جس کو جان ملی ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا، اس کو موت آنی ہی آنی ہے، اور موت کے بعد پھر دوسری موت نہیں ہوگی، وہ موت ایک ہی ہے بس۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ قیامت کے دن تم کو اپنے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ اپنے اجر کیا؟ یعنی کہ تم جو کما کے لائے ہوگے اس کے عوض تمہیں تمہارے جو اجر ہیں وہ پورے دیے جائیں گے، یعنی اجرت پوری ملے گی۔ پھر جو آگ سے دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا، یعنی تو وہ کیا ہوگا؟ ایک منٹ اوپر کر دو آپ لوگ کے لیے۔ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، پہلے تو آگ سے بچ جانا، اور پھر کہاں؟ اگر آگ سے بچ بھی گئے تو کدھر جا سکتے ہیں؟ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی پھر جا سکتا ہے؟ الاعراف۔ تو جب تک جنت میں نہیں چلے جاتے کامیابی ادھوری ہے، کامیابی نہیں ہے وہ۔ اگر آگ سے بچا بھی لیے گئے تو جنت میں نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے جی، یہ تو تھوڑی سی ہے۔ اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اللہم اجعلنا منہم۔ اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سودا ہے، دھوکا ہی دھوکا، دھوکا ہی دھوکا، ہر چاروں طرف دھوکا۔ مومنو، اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، مومنو کون؟ اے ایمان والو، تمہارے مال و جان میں تمہاری ضرور آزمائش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کر کے کافروں کو نہیں بتایا، مومنوں کو مخاطب کر کے ڈائریکٹلی بتا دیا کہ جو بھی یعنی کہ اور ان کہاں تمہارے مال اور جو بھی تمہیں ملا ہے، جو بھی تمہارے پاس ہے، ان میں تمہاری آزمائش ہے۔ آزمائش کیسے؟ کہ پرکھا جاتا ہے نا انسان، نعمتوں میں آزمایا جاتا ہے، نعمتیں ملی ہیں تو کیسا استعمال ہے، کیسے استعمال کر رہا ہے نعمتوں کو، کیا ٹھیک جگہ پہ لگا رہا ہے یا غلط پہ؟ اور تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور جنہوں نے بہت سی سوری جنہیں کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی ایذا کی باتیں تمہیں، تکلیف کی باتیں تمہیں، دکھ کی باتیں تمہیں سننے کو ملیں گی۔ تو یعنی کہ پہلے ہی تیار کیا جا رہا ہے کہ صبر کرنا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا کہ تم اسے لوگوں سے ضرور بیان کرو گے، کیا؟ کسے؟ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اسے آگے ضرور دو گے اور اس سے چھپاؤ گے نہیں، اپنی کتاب کے احکامات کو چھپانا نہیں ہے، جو اللہ نے دیا ہے لوگوں تک بیان کر دینا ہے۔ کیا ہمارے لیے بھی حکم ہے جی کہ جو ملا ہے کتاب میں کیا ہے؟ جی ہمارے لیے بھی ہے، ہم نے تسلی سے بیٹھ نہیں جانا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آگے بڑھتے رہیں اور آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تمہیں آزمائے گا اللہ، آزمائش ہونی ہی ہونی ہے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، پر اپنی اصلاح کر لو، تو کیا ہوگا پھر؟ کیا اللہ تعالیٰ پھر بھی سزا دیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم صبر کر لو ان کی باتوں پر اور پرہیزگاری کرتے رہو، مجھ سے ڈرتے رہو معاملہ ان کے ساتھ کرنے میں بھی، تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ حوصلہ چاہیے، اس میں گٹ چاہیے انسان کو، اس میں انسان کو وہ چاہیے جو کہ اس کے ساتھ ہونے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں، اور اس سوچنے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے لوگوں سے بیان کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں، چھپانا نہیں ہے قرآن کے کسی حکم کو، جس کو ہم خود بھی نہیں مان رہے نا، ماننا ہے پہلے تو، اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، عمل سے نہیں مان رہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے اس کے بارے میں تو کھلا کھلا ٹھیک ٹھیک بتا دینا ہے۔ ہاں حکم موجود ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے کرنے کی، ٹھیک ہے، پتہ ہو۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی کام کیا جو انہیں منع کیا گیا تھا نہ کرنے سے، تو انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کر لی، پس بہت بری قیمت ہے جو وہ وصول کر رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، تو جو کام کیا نہ ہو اس کے لیے بھی تعریف کروانا، کئی دفعہ ہوتا ہے نا، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کام کیا نہ ہو اور چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر کوئی ہم سے یہ تعریف کے الفاظ ہمارے لیے استعمال کرے جو ہم نے کیا بھی نہیں ہوتا کام۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، جو ہم نے کیا ہے اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنا ہے، کیا کیا ہے، کیا کرنے والا ہے، اس کا اثر کیا ہوا ہے، نتائج کیا ہے، کیا میں نے کچھ اچیو کیا کہ نہیں، بس ادھر ہی کھڑی ہوں جدھر سے کوئی 20 سال پہلے کھڑی تھی۔ ہم؟ تو یہ پھر بھول جائے گا بہت جلد، جس بات پر عمل نہیں ہوتا نا وہ بھول جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ایسے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ کون؟ وہ جو ایسا کر رہے ہیں، عذاب سے وہ بچ جائیں گے۔ وہ سوچے نہ یہ کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں کیا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا تو ہم بچ جائیں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور آسمانوں اور زمین دونوں ہی آگے اکٹھے، آسمان اور زمین کیا ہے؟ بادشاہی ان کی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، سب بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے اور عمل کی توفیق دے، آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ